Oh, normal na siya sir, oh. Naga 1.6 na, oh. Balik na sa 1.6. Okay. Basta sir. So, Inmax version 2, walang minor. So, try natin banda rin. Yan. So ayaw mag-start. Yan, ayaw magtuloy. So pag nilagyan mo ng gas, doon pa siya magtuloy. Ayun. Kailangan palagyan ng gas. Then pag binitawan mo, wala, patay. So problema nito IEC. So try natin ayusin mga sir. Maning normal no? Oh. Mane. Kira. Oh, normal na siya sir, oh. Naga 1.6 na, oh. Balik na sa 1.6. Okay. Basta sir. Ah, sige. So, hi sir. Hi. Okay na? Salamat ka. Okay. Thank you so much sir.